ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମର ଖରିଆର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଲୁ ଆମର ସାମ ଦୋଏଲ ଛକ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ପିଲା ସୁଟକେସ୍ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜା ସେମାନେ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗଞ୍ଜା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲୁ ସେ ଆଧାରରେ ଆମର ଖରିଆର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇକିରି ସେଟାକୁ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ରଖା ହେଲା ରଖିକିରି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 20 କେଜି 495 ଗ୍ରାମର ଆମର ମଞ୍ଜି ଜବତ ହେଲା ସେ କନେକ୍ସନ ଆମର ଖରିଆର କେସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 269 ଡେଟ୍ 18/8/2025 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 20B +2 ଏବଂ ସି एनडीपीएक्स ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା केस करके आमे ऑल फॉर्मालिटी अब हमें जो एनडीपीएक्स हम को करी साला परे हमें ताको आज कोर्ट के हमें चालान करजो से जो एक्यूज मानकर ना होती गोटे उपेंद्र कुमार नायक 22 वर्ष सन ऑफ मोहिन सिंह ये तार घर होती आम यूपी सागर आउ जड़े छोटिया पिलाटे थे आम आज ऑल फॉर्मालिटी मेंटेन करके आम कोर्ट को चालान कर सेटा हमर इन्वेस्टिगेशन चलीजे विभिन्न आम सब मोबाइल भी आम सीज कर एनालिसिस करके आम तार इन्वेस्टिगेशन चलीजे फर्दर आम तार आम कार्यानुष्ठान ग्रहण कर